हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः। बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचना रे मैं आलोचना करिया जाऊँचे। शिष्य रामचंद्र पचारुचंदी कहले हे गुरुदेव कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष। ये 4,32,000 वर्ष भोग हेब नाही बोली आपण कहउचंती। आउ केउ केउ कारण जो कलिजुगर आयुष क्षय हो कटिजीव से कथा गुरुदेव मते कहतु। अच्युतानंद महापुरुष लिखिछने मालिकारे शिष्य रामचंद्र कहले रामचंद्र रे स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को कही। अर्जुन जो पचारि कौन ना कर जोड़ी कहे पार्थ श्री कृष्ण छामोरे कह कड़ी जुगरीति कमलार वर की प्रकार हे की प्रकार हे जुग नाश जीवन जे की प्रकार जे कली जुग नाश जीवन जे। भगवान कृष्ण को अर्जुन पचारे केते बेले ना जेतेबेले 18 दिनर महाभारत युद्ध समाप्त हो जाइछि। 4 पांडव माने कुंती निकट आसिक पहुंची जाइछनी। कुंती पचारे बोले हे धर्मराज युधिष्ठिर तुम सहित आउ 3 पांडव आसिले तुम 4 पांडव आसिल महाभारत युद्ध शेष। अर्जुन मोर कुआडे गला ये अर्जुन दितिकृष्ण मोर कुआडे गला कहीं से फेरी नाही। युधिष्ठिर कहले हे माँ से पछरे आसुचनी सखा तांग सहित अछंती गोविंद तांग सहित अछंती तुम चिंता कर नाही। अर्जुन रथी सारथी भगवान कृष्ण जेतबेले रथ आसी लागिगला भगवान कृष्ण अर्जुन कहले अर्जुन तुम्हें आगे ओल्हेई पड़। अर्जुन कहले कहले नाई नाई हे गोविंद मु कहीं ओल्हेबी प्रतिथर आपण आगे रथरू ओल्हेई पड़ती। प्रतिथर युद्धर अवशेष पर 18 दिनर महाभारत युद्ध होई। 18 दिनर महाभारत युद्ध जेतबेले सूर्यास्त हो जाए युद्ध बंद हो जाए सूर्यंकर उदय कालू अस्त पर्यंत युद्ध चली थाए। जो युद्ध समाप्त हो जाए से आम जितेबले आमर शिविर को फेरते ना ये शिविर रे प्रथमे आपण आगे ओल्हेई पड़ती रथरू तापर पछरे मु ओल्हाए। तेणु आज कहीं आप कहते मु आगे ओल्हेबी यहाँ कौन नियम ना। तेणु आपण आगे ओह्लांतु तापर मु ओल्हेबी। आपण भगवान ही पारती मो प्रभु आपण किंतु गाड़ी चलाउथिबा जे ड्राइवर सी प्रथमे गाड़ी ओह्लाए तापरे डोर टी खोल दिए मालिक पछरे ओल्हेकी आसे नहीं। तेणु सबुथरक आपण ओह्लांती आगे मु पछरे ओह्लाए एथर कहीं कहते रथरू मते आगे ओल्हेई जावाई ना। अर्जुन मु कहूँ क्यों कारण पे तुम ओह्लाओ ना नाई हे सखा किसी गोटे कारण थी ओल्हेबे ना रथरू। यही समय 4 पांडव छिड़ा होती भीम टी रागी गले बोले कि कथा मो भाईटा ये जदि कहूँ सबुथरक तो सी गोविंद ओह्लांती आज ओल्हेई पड़ुना रथरू सारथी सीट्रु
କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? এই ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ହେଇଛି ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଧକ୍କାଟିଏ ପକାଇଦେଲେ ପଛପଟରୁ। ଧକ୍କା ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେଲେ ରଥରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଭୀମ ଆହୁରି ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ। ବାହୁ ବଳାଙ୍ଗ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍, ଯିଏକି ବାହୁବଳ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବାହୁବଳ 52 ଭାର ଗଦାର ପ୍ରହାରେ କୌରବମାନଙ୍କର 99 ଭାଇ ମୁଁ ମାରିଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ପୁଣି ଇଏ ଏ ଧକ୍କାଟି ପକାଇଲେ ପଛରୁ। ଭୀମ ରାଗିଗଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ଥିଲେ ପାଖରେ, କହିଲେ ରୁହ ରୁହ ଭୀମ ରୁହ, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଶଳା ଭିଣେଇ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଶଳା ଭିଣେଇର ସମ୍ପର୍କ। ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଣୋଇ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଶଳା ଭିଣେଇ ସମ୍ପର୍କ। ସେମାନେ ଯଦି କ'ଣ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଯେମିତି ପେଲାପେଲି ହେଇଗଲେ, ତମେ କାହିଁକି ମଝିରେ ପଶୁଛ? ତମେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କର କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଗେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ମୋତେ ଧକ୍କା ମାଇଲେ। ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଧକ୍କା ମାଇଲେ, କାରଣ କ'ଣ? ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, ବୁଝିବାକୁ ବାକି ଅଛି ସମୟ। ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଛାଡ଼ିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ରଥଟି ହୁ ହୁ ହେଇକି ଜଳି ଉଠିଲା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଟି ହୁ ହୁ ହେଇକି ଜଳିଗଲା। ସବୁ ଚାରି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରତିଥର ଆମେ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ରଥ ଜଳେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ରଥ କାହିଁକି ଜଳିଗଲା? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ? ନା ତୁମେ ଜାଣିନା ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଏ ରଥ ଜଳିବାର। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏ ରଥ ସହିତ ତୁମେ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି। କାହିଁକି ନା କର୍ଣ୍ଣର ବାଣ, ଅନେକଙ୍କର ବୀରଙ୍କର ବାଣ ଏ ରଥ ସହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଛି ରଥରେ, ତାକୁ ସବୁଯାକ ଏ ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି। ସମସ୍ତ ବାଣ ଏ ରଥ ସହିଛି। ଏ ରଥଟି ଆଉ ସାଧାରଣ ହେଇ ନାହିଁ, ଏ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି ଏ ରଥକୁ, ଏ ରଥ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାପ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକଙ୍କର ପାପ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକର ବାଣ ଯୋଗୁଁ ଏ ରଥ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କର ଯୋଡ଼ି କହେ ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାମୁର, କହ କଳି ଯୁଗ ରୀତି କମଳାର ବର କି ପ୍ରକାର ହେ, କି ପ୍ରକାର ହେ। କଳି ଯୁগে ନା ସଜୀବେ ନର ହେ, କି ପ୍ରକାର ହେ। କଳି ଯୁগে ନା ସଜୀବେ ନର ହେ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बोले हे केशव, मते कहंदो की प्रकारे कलिजुग नाश हब, कलिजुग नर माने नाश हेबे केउ प्रकारे, केउ पाप जोगु कहंदो, केउ पाप जोगु कलिजुग लोक नाश हेबे, केउ पाप जोगु ये कलिजुग नाश हब, आपण कहंतु हे भगवान। भगवान कृष्ण कहले, हे अर्जुन, कलिजुग आयु जे 4 लाख, कलिजुग आयु जे 4 लाख, 32,000 मन रे रख, 32,000 मन रे रख। महापुरुष कहउछन अच्युतानंद, रामचंद्र रे कलिजुग आयु जे 4 लाख, 32,000 मन रे रख। कलिजुगर आयुष केते की ना 4,32,000 वर्ष। ज्ञानी गुणी मंडली कलिजुग पूर्वर थिला द्वापर जुग। ये द्वापर जुगर आयुष केते थिला ना आर 2 गुण, अर्थात 4,32,000 पुणी 4,32,000 मिसई देले केते हेबो 8,64,000 वर्ष द्वापर जुगर आयु। द्वापर पूर्वर थिला त्रेतया जुग। ये त्रेता जुगर आयुष केते थिला ना से 8,64,000 वर्ष रे 4,32,000 मिसई देबा केते हेबो ना 12,96,000 वर्ष हेला त्रेतया जुगर आयु। ये त्रेतया पूर्व थिला सत्य जुग।
से सत्य जुगर आयुष केते थिला ना से 12,96,000 वर्ष रे पुणी 4,32,000 मिसई देबा केते हेबो 17,28,000 वर्ष हेउची सत्य जुगर आयु किंतु कली जुगर आयुष होची 4,32,000 वर्ष अच्युत कहउचंदी कली जुग आयु जे 4,32,000 मनरे रख रामचंद्र रे मनरे रख 4,32,000 कली जुगर ये पूर्ण आयु किंतु पाप जोग जोग आयु कटिब पाप जोगु जुग आयु कटिब 5,000 रे जाई रहिब 5,000 रे जाई रहिब कहले पाप जोगु आयु जुग पाप जोगु जुग आयु कटिब कली जुगर पाप जोगु कली जुगरे अधर्म जोगु कली जुगरे अनीति जोगु कली जुगरे अनाचार जोगु कली जुगरे दुर्नीति दुराचार जोगु 4,32,000 वर्ष कली जुग संपूर्ण भोग हेब नाही नाउ ना पाप जोगु जुग आयु कटि जीव शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव किमिति संभव गोटे पाप फल कौन जुगर आयु कटे कि पाप फल कौन जुगर आयु कटि जाए ना हाँ कटिजीव ना किमिति उदाहरण दौना ना त्रेता जुग रे रावण बहुत कला 56 गंडा जुग को बरसे पाइला 56 गंडा जुग को बरसे पाइला 56 गंडा जुग को बरसे पाइला त्रेतया जुगरे रावण बहुत तप कला त्रेतया जुगरे रावण कुंभकर्ण एवं विभीषण 3 जन तपस्या करथिले कांगु ना ब्रह्मा को तपस्या संतुष्ट करी वर पाइया पे इच्छा करथिले कि जेतले ब्रह्मा यांकर तपस्या संतुष्ट होई वर दबा पे आसिले रावण कहला हे ब्रह्मदेव मते ई वर दियो ना कि वर ना मु 56 गंडा जुग जिमि भोग करी गंडाए नुह 2 गंडा नुहे 56 गंडा जुग जिमि भोग करी 56 गंडा जुग भोग करिया पर्यंत बंचिक रही आ सी वर मते दियंतु ब्रह्मा वर देदेले जा 56 गंडा जुग तू भोग करिबु रे रावण वर पाई मध्य हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने रावण कौन 56 गंडा जुग भोग करी पारिला ना आपे जे जगत माता जनक नंदिनी बड़े हरिला ताको विंश नेत्र पुणी बड़े हरिला ताको विंश नेत्र पुणी बड़े हरिला ताको विंश नेत्र पुणी साधु संत मानक उपर अत्याचार कला धर्म कार्य बाधा विघ्न सृष्टि कला आओ आपे जे जगत देवता मान को आनिकी पादे खटेइला आपे जे जगत माता जनक नंदिनी बड़े हरिला ताहा को विंश नेत्र पुणी स्वयं जगतर जे माँ भगवती सीता जनक नंदिनी माँ भगवती सीता तांको हरण करी आनी अर्थात पर नारी हरण करी आनी स्वर्णमयी लंकार रखिला निज नारी करिया पई इच्छा कला महापुरुष सीधि अच्युतानंद मालिका लिखिते कथा कौन गुरु ठारू शिक्षा घेनी नाम दीक्षा गुरु ठारू बड़ हेबे बौड़ल गुरु ठारू बड़ हेबे पर पुरुष को जेतिरी एकांत परि देह देवे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एइबळी अन्याय अनीति कली जुगरे जोर देखा देव तेणु आपे जे जगत माता जनक नंदिनी माँ भगवती सीता को जेतले रावण हरण कला ना यही पाप गुड़िक करिथिबा जोगु 56 गंडा जुग भोग करियो बोली ब्रह्मांग ठारू वर पाई मध्य विसर्वा ऋषिंकर नैष्टिक ब्राह्मण पुत्र रावण दशानन शिवंग ठारू पाइथिला हे ज्ञानी गुड़ी मंडली शुद्धि जने वर हाथ में जहाँकर चंद्रहास खड़ग से रावण मध्य 56 गंडा जुग भोग करि पाला नाही केते भोग कला 14 गंडा जुग भोग परे राम हाथ में मला बर पाई 56 गंडा कि 14 गंडा जुगरे चलीगला
ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପାପ ଯୋଗ ଯୋଗ ଆୟୁ କଟିବ ପାପ ଯୋଗ ଯୋଗ ଆୟୁ କଟିବ 5000ରେ ଯାଇ ରହିବ 5000ରେ ଯାଇ ରହିବ ପାପ ଯୋଗ ଯୋଗ ଆୟୁ କଟିବ 5000ରେ ଯାଇ ରହିବ ପାପ ଯୋଗୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁ କଟିକିରି କେତେ ରହିବ 5000ରେ ହିଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ସୀମିତ ହେଇ ରହିବ ଭୋଗ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ପାପ ଯୋଗୁ ହିଁ କଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ ଏଇ କଥାକୁ ପୁଣି ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ଏ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ କହିଲେ ବୋଲେ 4,32,000 ବର୍ଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ନ ହେବ ପାପ ଯୋଗୁ ଶିଷ୍ୟ ଭୋଗ ନ ହେବ ପାପ ଯୋଗୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ 4,32,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ ପାପ ଯୋଗୁ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାପ ଯୋଗୁ ଆହୁରି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଟିଯିବ କେତେ କଟିଯିବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ କଟିଯିବ ଏ ଧ୍ରୁବ ବଚନ ଏ ଧ୍ରୁବ ବଚନ ବାବୁ ଏ ଧ୍ରୁବ ବଚନ ଏ ଧ୍ରୁବ ବଚନ ବାବୁ ଏ ଧ୍ରୁବ ବଚନ କେମିତି କଟିବ ଗୁରୁଦେବ କୋଉ ପାପ ଯୋଗୁ କେତେ ବୟସ କଳିଯୁଗର କଟିଯିବ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାରେ କରିବାର ସ୍ନାନ 20 ବର୍ଷ କଟିଯିବ ଏ ଧ୍ରୁବ ବଚନ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅତୀତକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିବା 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ନଦୀ ଥିଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା ପୋଖରୀ ଥିଲା ନଦୀ ଥିଲା ନଦୀ କି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ନଦୀକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବା ପୋଖରୀକି ତୁଠକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଉ ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ଶୁଖିଯିବ ତେଣୁ ନଦୀ ନାଳକୁ ଆଉ କେହି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ଘର ଆଉ ସେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ପୂର୍ବରୁ ସିନା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଗାଧୋଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣା ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆଉ କେହି ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନ ଗାଧାନ୍ତି ନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷ କଟିଯିବ ଏ ଧ୍ରୁବ ବଚନ 20 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିଯିବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଅପତେ ଗମିବେ ନାରା ପରଧନ ହରି ଆଣିବେ ଘର ଯେ ନାରୀ କରିବେ ଆଦର ସୁଜନେ ଯେ চেত নারী করিবে আদর সুজনে চেত নারী করিবে আদর সুজনে অপথে গমিবে নর পর ধন আনি করিবে ঘর ধ্যান দেবে কথা উপরে অর্থাৎ মহাপুরুষ লিখিছেন পরিশ্রম বেশি করিয়া কেହି ইচ্ছা করিবে ନାହିଁ কলিযুগরে আগুর আপনার দেখিথিবে সময় থিলা যদি গোটে চাষীটি মূলিয়াটি আসুলা বিলরে মজুরিয়া করুলা বা খটুলা না মজুরি লাগুলা তাহলে সময় কেতবে চালি যাওলা সে জাঁপারুনলা মালিক আসি তাকে ডাকুলা আরে হেই এবার বেল নেউঠিলা সূর্যাস্ত হলানি কেতবে ঘরକୁ ଯିବୁ କି ତୋର କାମ ସେତିକି ଥାଉ କାଲିକି ଆସି କରିବୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ଏଇ କାମଟା ତ ବାଡ଼ିଘର ସଫା କରୁଥିଲି ଆଉ ବାରିଘର ସଫା କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି କାଲି ପାଇଁ କାହିଁ ବାକି ରଖିବି ଆଜି ସାରି ଦେଉଛି ଏ କାମଟା ସେ ରାତି ବରଂ ଘଡ଼ିଏ ହେଇଯାଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ମଜୁରିଆଟି ମୂଲିଆଟି କାମ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ଘରୁ ଯାଉନଥିଲା ଏପରି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମଜୁରୀ ମାଗିବା ପାଇଁ ତରତର ହେଉନଥିଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଅଛି ଆଜି ମୂଲିଆଟିଏ ଯଦି ଆସିକି କାମ କରୁଛି ସେ ଘର କାମ ହେଇଥାଉ ଘର କାମ ବରଂ ହେଇଥାଉ ଏ ଘର କାମ କଲାବେଳେ ଦିନକୁ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନୁହେଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଚା ଟିକେ ଦିଅ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଅ ମଝିରେ 4 ଥର ଚା ପୁଣି ସେଇଠି ଲଞ୍ଚ ଖାଇବ ମିଲ୍ ଖାଇବ ପୁଣି କହୁଛି ଭଲ କି ଖାଇବାକୁ କରିବ ସାଧା ଖାଇ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା 5 ଥର ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛି 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ
6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 5-6 ଥର ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ମାଲିକକୁ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ତ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେଣି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କି? ନା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୋ ମଜୁରୀ ଦେବେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ମୋତେ ଦେଇକି ପଳାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରିଲେଣି ଘରକୁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନା ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଓଳିଖିଆ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଏ କଥା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି ମୂଲିଆ କହୁଥିଲା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ପଳା, କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଣା ମୂଲିଆ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି ମାଲିକକୁ କହୁଛି ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଯିବି, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ବିଦା କର, ଆଉ ଘଟି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କମ ପରିଶ୍ରମରେ କେମିତି ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇବେ, କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଜାଣିବେ ତା ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ହେଇନି ସତ। ପୁଣି କହିଲେ 8 ବର୍ଷ ନ ହଉ କନ୍ୟା ପତି ସଙ୍ଗ କିଛି, ପିଟ ବିଭାବ ବହିବେ ପୂର୍ବ କିଛି କିଛି। ପୂର୍ବ ବିଭାବ ବହିବେ ପୂର୍ବ କିଛି କିଛି। ପିତ ବିଭାବ ବହିବେ ପୂର୍ବ କିଛି କିଛି। କହିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ଯିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ? ନା 8 ବର୍ଷ ନ ହଉ କନ୍ୟା ପତି ସଙ୍ଗ ଇଛି। କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପତି ସଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ, 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଉନ ବଜାରରେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ସହର ମଫସଲ କଥା ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ସତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିବ। ବିଟ ବିଭାବ ବହିବେ ପୂର୍ବ କିଛି କିଛି। ମାଳିକା ବଚନା ନ ହୋଇବାନ। ଏଇ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सुधीजानी, आज आसंदु बाणी के ठारे विराम देवा, पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरि ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।